بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نبداو هذا الفيديو اللي هو عبارة عن تقديم الدرس ديال التروازيام اني كوليج. دونك كل هذا الشيء في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا. اذا حنا غنبقاو نعطيو الدروس مجانية لفائدة ولاد الشعب، وكنتمناو اننا نكونوا كنقدموا محتوى جيد. Donc, on va présenter quelques notions sur les fonctions. Donc, qu'est-ce qu'une fonction? Et on va donc entamer quelques exercices. Donc, la présentation d'une fonction. Qu'est-ce qu'une fonction? Alors, une fonction, c'est un procédé qui transforme un nombre en un autre nombre. بالعربية الدالة هي واحد التطبيق اللي كتربط لنا مجموعة من الأعداد بأعداد آخرين. Donc, pour chaque nombre, on associe un autre nombre. Donc, c'est ça la fonction, la définition d'une fonction. Donc, une fonction peut être représentée de différentes manières. Donc, la première forme d'une expression, c'est-à-dire de la fonction, c'est une expression. Donc, on peut définir une expression pour représenter une fonction. Donc, parmi ces, donc on peut trouver différentes manières de présenter une fonction. Donc, voilà un exemple. Donc, f de x égale à 5x carré plus 3x plus 9. Donc, cette expression, c'est une représentation d'une fonction f de x. Une autre représentation d'une autre fonction, c'est g de x égale 9x moins racine de 2. Donc, c'est la première représentation d'une fonction par une expression. Donc, voilà, on a représenté une fonction f de x ou bien g de x par une expression. La deuxième représentation d'une fonction, قلنا بأن الدالة ممكن تعريفها ب expression زعما عبارة، أو لا ممكن تعرف الدالة بواحد الجدول ولا طابلو، أو لا كورب بمعنى منحنى. شفنا دابا كيفاش نعرفوا الدالة بإكسبرسيون سيتادير عبارة. غنشوفوا دالة حاجة أخرى ممكن نديفينيو أو لا ممكن نعرفوا دالة بواسطة جدول. إذا صورة ناقص 4 بالدالة f مثلا هي 9. صورة ناقص 2 هي 5. صورة 0 بالدالة f هي 1. صورة 1 بالدالة f هي 0. إذن هنا كنحطو لي زابسيس أو لا الأفاصيل، وهنا كنحطو الصور أو لا الأراتب. إذن هذا تقديم أو لا représentation d'une fonction. ثالث تقديم للدالة هو عبارة عن منحنى. إذن كنشوفوا هنايا الرسم اللي كيمثل لنا منحنى الدالة f في هذا المعلم. هذا كيتسمى معلم repère، وهذا la représentation de la fonction f. فمثلا إلا بغينا نشوفوا صورة 0 فهي التقاطع ديال منحنى الدالة cf مع محور الأراتب، وفي هذه الحالة كنلقاو بأن صورة 0 هي 2. فمثلا صورة 0 أو لا صورة 1 هي 0. صورة 5 هي 0. جبدوا لي مثلا صورة ناقص 4 هي حسن جدا هي 3. إذن كتشوفوا الخط الأفقي المار من المنحنى. فمثلا صورة كما قلنا 1 كنشوفوا الخط الأفقي المار من المنحنى، إذن هو الخط الأفقي 0. الخط الأفقي مثلا لصورة 0 هنا الخط الأفقي التقاطع ديالو هو 2. إذن شفنا تعريفات 3 لدالة، les 3 représentations possibles d'une fonction. Donc, notation, il existe 2 notations possibles pour une fonction définie par une
par une expression. Donc, ou bien on note f de x égale à 3x carré plus 5 plus f. Donc, c'est un exemple. هذا ما تحفظوش غير exemple باش نعطيو تعريف الدالة. ولا كنقولوا بأن f هي الدالة اللي كتربط لنا x بالصورة ديالها اللي هي 3x. لاحظوا جيدا أن هنا كاين واحد تيري فيرتيكال. ملي كنكونوا كنهضروا على لي بوين كتاسوسي بوين افيك اون اوتر بوين. الا كنا كنطلقوا من مجموعه لمجموعه ما كنديروش هاد التيري. المهم ماشي مشكل دابا. Donc deux notations possibles, ou bien كنديروا égal, ou bien on met égal, ou bien on fait هاد arrow, ok? Le nombre mis dans la machine, donc x s'appelle l'antécédent, et le nombre qui est ressorti, هذا كنسميوه, est appelé l'image. Donc on a l'image et l'antécédent. Chaque antécédent a au plus une image. Donc voilà pour la représentation d'une fonction. On va faire autre vidéo, mais je veux voir votre feedback et comment vous avez trouvé la représentation sur les représentations de fonctions. إلا عجبتكم تشجيعات باش نقدر نعطيكم دروس اخرين. ميرسي.